seminoles no son de la Florida. The Seminoles are not from Florida. Originalmente los seminoles son de Georgia, de Mississippi y de Alabama. Originally, they're from those states. Pero llegaron invadiendo. But they came and they invaded. Llegaron armados hasta los dientes. They came and they were armed fully. Y empezaron a desplazar a todas las demás culturas que estaban en la Florida. And they started displacing and taking all the cultures that were here. Y trajeron una religión de odio, And they brought a culture of hatred, de venganza of vengeance, y de desplazo, de disprecio. and of this. Okay. Uno de los jefes de los seminoles One of the chiefs from the Seminoles tenía tanto odio por los españoles. had so much hatred for the Spaniards Dice que en una ocasión tuvo una visión that one time he had a vision que él tenía que matar a 100 españoles. that he had to kill 100 Spaniards. Porque si no mataba a 100 españoles, nunca caía la paz en este lugar. Because if he didn't kill 100 Spaniards, he would never have peace in this Y place. cada una de estas culturas iba trayendo una piedrecita más para establecer ese baluarte en esta península. And each of these cultures would bring us a little piece of all these strongholds. Y cada uno de ellos montaba sobre el otro. And one of them would build on the other and would build Y on the montaba sobre el other. otro, pero nunca llegaron a destruirlo. But they would never destroy them. Luego llegaron los conquistadores. But then the conquistadors arrived. Ya los conocemos. And now we know them. Algunos de ellos españoles, Some of them Spanish. otros ingleses, Others were from England. que tenían una religión por tradición, And then they had a religion, but it was because of tradition. no por convicción. Not because of conviction. Y como los indios no tenían esas tradiciones, And since the Indians did not have those traditions, ellos tenían que empujar a la fuerza la religión de ellos. they had to be pushed by force. Impusieron su religión sobre los que estaban habitando And aquí. they imposed that religion on those that were already living here. Uno de los últimos poblados que llegó, One of the last people to arrive los esclavos. were the slaves. Y los esclavos trajeron con ellos And the slaves brought with them su propia religión africana. their own African religion. Nosotros conocemos como santería. That we know as Santeria. Una mezcla de creencias africanas con creencias católicas. And it's a mixture of Catholic beliefs and also African witchcraft. Y se desarrolló, ¿no? African beliefs with Catholic beliefs. Y se empezó a desarrollar en países como Cuba, And it began to develop in countries like Cuba, Haití, Haiti, Venezuela Venezuela, y Brasil. and Brazil. Luego en 1959, And after 1959, muchos de esos grupos empezaron a llegar a esta península. many of these groups began arriving in this Por peninsula. favor, entiéndame, yo no estoy diciendo que ninguno de estos grupos era malo de por sí. And please believe me, I'm not saying that any of these groups are bad, Pero cada uno de ellos tenía un equipaje con ellos. but all of them brought along some baggage. Y ese equipaje todavía lo estamos percibiendo. And that baggage, we are still dealing with all that. Y todos estos grupos que trajeron la santería And all these groups which brought that empezaron a Santeria establecerse en esta ciudad. began establishing themselves En in this esta city. ciudad. In this city. No tenemos tiempo para entrar en detalles de lo que es la santería. We don't have the time to go into all the details of what Santeria is. Muchos de ustedes conocen mejor la santería que yo, Many of you know it better than I do, porque vienen de ese trasfondo. because you come from that background. Pero una de las cosas que la santería crea en el corazón de la gente, But one of the things that Santeria creates in the heart of the people, una de las cosas que la santería crea en el corazón de la gente, one of the things that Santeria creates in the heart of the people is es buscar a través de la religión to look through the religion el tener acceso a un poder sobrenatural. in having access in a supernatural power. Yo me pregunto, ¿cuántas personas llegan a las iglesias cristianas buscando tener acceso a un poder sobrenatural? I ask myself, how many people come to a Christian church looking for a supernatural Yo power? me pregunto muchas de las predicaciones de esta ciudad si son verdaderamente el evangelio o si no es otra cosa sino una santería disfrazada del evangelio. I ask myself, how many of the preachings in the city of Miami are actually true preachings, or are they a Santeria preaching disguised? Todas estas cosas han creado un baluarte en esta ciudad que no nos deja
seguir hacia adelante. All these things are a stronghold that do not allow us to move forward. También hay prácticas íntimas. Pero también hay prácticas íntimas But there are also intimate practices que contribuyen a esa oscuridad. that contribute to that darkness. Hay algunas personas que están coqueteando con las tinieblas, There are some people that are also flirting with darkness, que están jugando jueguitos prohibidos. that are playing games that are prohibited. Nosotros que vivimos aquí por muchos años, Those of us that have lived here for a long time estamos familiarizados con todo lo que está pasando aquí. are familiar with all the things that are going on. Y yo me pregunto muchas veces si nosotros, por estar familiarizados con esta ciudad, And I ask myself, for those of us who are familiar with this city, percibimos todas estas opresiones, perceive all these oppressions, toda esta oscuridad como algo normal de nuestra vida. all this darkness, if we just say, oh, that's just normal. Hay un término que quiero presentarles a ustedes esta tarde. There is a term that I want to introduce you to. Se llama espíritus familiares. It's called familiar spirit. Espíritus familiares. Familiar spirit. Aquellos de ustedes que vienen de un trasfondo espiritista, Those of you that come from this spiritist background, ustedes saben you know que los mediums the medium. tienen una cosa que se llama espíritus familiares. There's something called familiar Que spirits son espíritus satánicos, demoníacos, that are demonic spirits, que se familiarizan con ellos, and they become familiar y with se it, familiarizan con la gente. and they become familiar with the Y people. cuando la gente va a una sesión espiritista, And when people go to these spiritual sessions, esos espíritus empiezan a hablar como que son familia de ellos. they start speaking like if they were their relatives. Pero también hay espíritus familiares But there are also familiar spirits de los cuales estamos acostumbrados a vivir con ellos. that we are also accustomed to living with. Hay espíritus que han tomado control de tu vida There are spirits that have taken over your life y te tienen oscurizado. and they have kept you in darkness. Hay cosas que han tomado control de tu vida que no deberían tener control. There are things that have taken over your life that should have taken Porque no control of hay your life. puertos de entrada Because there haven't been ports that have been opened, que tú has abierto en tu vida that you have opened up in para your que las life, entidades espirituales tomen control de tu vida. so that those things should not have been opened so that they take over your life. Les voy a dar unos cuantos ejemplos I'm going to give you a few examples de cosas que son puertos de entrada para estos espíritus. of those things that are open doors for these spirits. Lo que es la meditación trascendental, Transcendental meditation, donde dejamos la mente abierta where we leave our mind para open que toda clase de cosas entren. so that all kinds of things can enter. Hay una técnica que se llama hoy en día visualización, There's something called visualization, donde la gente abre su percepción para que toda clase de cosas tome control sobre ellos. where people just open up their perception so that all kinds of things can just enter and take over. Hay algunas personas que han dejado que las drogas tomen control de su vida. There are some people that have allowed drugs to take control of their El lives. problema no son las drogas. And the problem is not the drugs. Las drogas pueden ser medicinales. Some of the drugs can be medicated. El problema es que algunas drogas toman control de tu vida y Satanás se aprovecha de ellas para entrar en ti. The problem is that sometimes the drugs take over your life and then Satan takes advantage of that and then he comes in through that. Hay algunas personas que no pueden esperar en Dios Some people cannot wait on God. y empiezan a darse un traguito, And then they start taking a little drink porque eso los relaja. because that relaxes Y them. luego el traguito se vuelve 2 traguitos. And then one little drink becomes two Y little después drinks. 2 traguitos son 3 traguitos. And then those two little drinks become Y el three problema no little son los drinks. traguitos, mi hermano. And the problem is not the little El drinks. problema es que el alcohol ha abierto una puerta para que Satanás tome control de tu vida. And the problem is that those drinks have now opened the door so that Satan can come in and take control. Juan dice en primera de Juan, John says in 1 John chapter 5, sabemos que el que tiene a Dios como Padre no sigue pecando porque el Hijo de Dios lo cuida y el maligno no lo toca. we know that no child
the Son of God keeps him safe, and the evil one cannot harm him. Nota